बैठक स्थिती. एक श्वास सोडून देऊया. दीर्घ खोलवर श्वास भरून घेऊया. हस्तमर्दन, नेत्रस्पर्श, बरोबर. काल आपण इथपर्यंत येऊन थांबलेलो होतो. किती जण आलेत? ठीक आहे. 5 प्राण कोणते मला सांगाल का कोणी? पंचप्राण. प्राणांची नावं, कारण तुम्हाला ही एक्झाम मध्ये लिहायची आहेत. प्राण म्हणजे काय, प्राणांची नावं कोणती, उपप्राण कोणते, प्राणाबद्दल काय माहिती दिलेली आहे वेगवेगळ्या ग्रंथांमध्ये, प्राण कशातून वाहत असतो, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला प्राणाबद्दल लिहायच्या आहेत. प्राण म्हणजे का, पंचप्राण मला नावं सांगाल का? तुलसी जी आप बोलिए, 5 प्राणों के नाम बोलिए. 5 प्राणों के नाम कौन से हैं? बोलिए आप. अपान, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान. समान. प्राण कहाँ पे रहता है हमारे शरीर में? प्राण का स्थान क्या है? नेत्र, कर्ण, नासिका, मुख, हृदय, हृदय. पिंड. हाँ, अपान का कार्य क्या है? अपान कहाँ पे रहता है? मल मार्ग, मूत्र मार्ग. बराबर. मल मार्ग, मूत्र मार्ग. तो कहाँ से कहाँ तक आता है हमारे शरीर में? नाभि से गुदा. गुदा तक. उसका कार्य क्या है? उत्सर्जन. उत्सर्जन मतलब क्या? उत्सर्जन मतलब क्या? उत्सर्जन मतलब क्या? उत्सर्जन मतलब बाहर फेंकना. बाहर फेंकना. हम मल मार्ग से हमारा जो भी स्टूल रहता है, हम जो भी खाते हैं, खाना खाने के बाद जो भी उसमें से उसका रस है, जो भी चीजें चाहिए होती है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है, और जो भी नहीं चाहिए वो जो पार्ट रहता है वो हमारे आंतों से बड़े आंतों तक जाता है और हमारे गुदा से वो बाहर निकलता है. तो उसको उत्सर्जन बोलते हैं, बाहर फेंकना. बाद में जो भी पानी हम खाते हैं उसमें से जो भी पानी निकलता है वो यूरिन बन के हमारे मतलब यूरिन मार्ग से हम जब भी मूत्र मार्ग से बाहर फेंकते हैं उसको उत्सर्जन बोलते हैं. हमारा जो पसीना है वो भी उत्सर्जन ही है, हमारे स्किन में से निकलता है. बराबर आया ध्यान में? हाँ. जो भी एक बात बोलूं, जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आए ना वो पूछना, क्योंकि हम जानते नहीं है, वैसे ही आगे चले जाएंगे तो ये सीखने का कोई मतलब नहीं है, और उसमें शर्माने की कोई बात नहीं रहती, क्योंकि ये वर्ड हम हमेशा यूज नहीं करते. बराबर. कभी कभी किसी को गया रहता है लेकिन सबको नहीं गया रहता, वो सबको सब नहीं जानते कोई भी वर्ड, तो पूछ लेने का. ओके. थर्ड वायु कौन सा है? व्यान. व्यान. उसका स्थान क्या है हमारे शरीर में? सर्व शरीर भर. सर्व शरीर भर मतलब क्या? पूरे शरीर में. हाँ, हमारे पूरे बदन में जो भी रहे, मतलब जो भी लिक्विड पार्ट है ना,
जो भी हाँ बहता है यहाँ से वहां तक, जो भी रहता है ना, बहता है, बहने का काम वहन बोला है, उसका कार्य। वहन मीन्स व्हाट, हम वाहन बोलते हैं कि नहीं, जो हाँ भी रिक्शा ऑटो उसको हम वाहन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहन का कार्य करता है, यहाँ से वहां लेके जाने का काम करता है, बराबर। इसके लिए हाँ हम उसको वाहन बोलते हैं, कि जिसमें बैठकर हम जाते हैं। तो वैसे ही हमारे हाँ पूरे शरीर में जो भी शक्ति द्रव्य है, मतलब जो भी चीजें चाहिए रहती है, हॉर्मोन्स है, जो भी कोई लिक्विड चीज या कोई भी चीजें जो भी यहाँ से वहां तक पहुंचने का काम, पहुंचाने का काम जो भी करता है, तो वो व्यान वायु रहता है। व्यान प्राण बोलते हैं उसको, बराबर। आया समझ में? हाँ उसके बाद हाँ बाद का कौन सा उड़ान प्राण है? उदान। उदान उड़ान हमारे शरीर में कहाँ पे रहता है? गला गला मीन्स और सुषुम्ना नाड़ी। सुसुम्ना। हमने 3 नाड़ियां देखी है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, हाँ याद है? सुसुम्ना। हाँ, तो हाँ उसमें से जो बीच वाली नाड़ी है ना, स्ट्रेट, हाँ इसके लिए हम स्ट्रेट। बोलते हैं, जो भी प्राणायाम करते हो या कभी भी बैठते हो तो सीधे बैठना है, क्योंकि हमारी सुषुम्ना नाड़ी सीधी रहनी चाहिए। और जो भी प्राणायाम के बाद उसका इफेक्ट पॉजिटिव आता है अगर हम सीधे बैठते हैं तो, क्योंकि वहां हाँ से कुंडलिनी जाती है। इसके लिए उसका कार्य क्या बोला है? ऊर्ध्व गमन। ऊर्ध्वगमन। गमन मीन्स जाना, ऊर्ध्व मीन्स ऊपर की तरफ जाना। कौन ऊपर की तरफ जाता है? कुंडलिनी ऊपर की तरफ जाती है, वो जो कार्य रहता है उसको ऊर्ध्व गमन कहा जाता है। वायु का ऊपर की तरफ उठना, कुंडलिनी का ऊपर की तरफ उठना। और अंतिम गमन, अंतिम गमन मीन्स जहाँ पे हम प्राण छोड़ते हैं, वो जो प्राण छोड़ने का काम है ना, तभी ये उदान वायु का रहता है। सब बाद में क्या कौन सा हाँ है? समान। समान। वो हमारे कहाँ पे रहता है हमारे शरीर में? नाभि नाभि से पेट के भाग। चेस्ट तक, हमारी छाती तक, मतलब पेट का भाग है, नाभि से छाती तक। हमारा जो नीचे हमारे बरगद या हमारे जो भी क्या बोलते हैं रिब केज रहता है, वो जिसमें पिंजरा रहता है हमारे छाती का, उसके नीचे का जो भाग है पेट का, नाभि से वहां तक का भाग, उसको बोला गया है। वहां पे कौन से हाँ हमारे ऑर्गन, मैंने बोला है हमारा श्वासपटल रहता है, उसके नीचे सब ये ऑर्गन रहते हैं। तो वो हमारे डाइजेशन, पचन का काम करते हैं। आया हाँ समझ में? समान वायु हाँ हाँ पचन का काम करता है। ये हर एक वायु का कार्य क्या है, कहाँ से कहाँ तक रहता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बाद में 5 उपप्राण हमने कल देखे, बराबर। हाँ। बोलो वो कौन से हैं हर एक, ये बोलो, क्योंकि ये थोड़ा सा नाग, हम्म कूर्म, हम्म कृकल, हम्म देवदत्त, धनंजय। बराबर। नाग का कार्य क्या है? अम, डकार देते हैं ना हम लोग, ओ करके, हाँ वो है नाग का कार्य, बराबर। हाँ कूर्म, कूर्म, कूर्म वायु, कूर्म उपप्राण है, उसका कार्य क्या है? हम हमारी पलके झपकाते हैं ना, हाँ पलके झपकाना, वो उसका कार्य है। हम कितनी बार पलके झपकाते हैं हमको मालूम भी नहीं रहता है, बराबर। हाँ बराबर। तो वो काम है, वो ये कूर्म उपप्राण करता है। बाद में क्रुकल उपप्राण का कार्य क्या है? भूख तहन એટલે प्यास लगना, हमें भूख लगना, ये जो काम है ना, हाँ वो प्यास लगना, भूख लगना, ये जो काम है वो क्रुकल वायु क्रुकल उपप्राण करता है। हमें छींक आती है ना, वो छींक आने हाँ का काम भी ये क्रुकल वायु करता है। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ आ गया। देवदत्त प्राण क्या बोलता है, क्या करता है देवदत्त उपप्राण? श्याम भाई। जाम्बई, आप हिंदी में क्या बोलते हो? नींद आती है तभी हम करते हैं ना, यॉर्निंग बोलते हैं इंग्लिश में। नींद आती है तो हम क्या करते हैं? हाँ करके करते हैं ना। हाँ उसको मराठी में मेरे को हिंदी में क्या वर्ड है पता नहीं, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? हिंदी में मुझे भी मालूम नहीं। धनंजय,
जब भी हमें हिचकी लगती है तो तभी ये उपप्राण, ये उसका कार्य रहता है, हिचकी लगती है तभी। और हमारा डेथ होती है, उसके बाद भी वो थोड़ी देर तक हमारे शरीर में ये धनंजय उपप्राण रहता है। ये आपको सब ध्यान में आया? हाँ। ठीक है, चलो हम आगे जाते हैं। प्राणायाम वर्ड कैसे बना है, कौन से दो शब्दों से बना है? प्राण और आयाम। प्राण और आयाम। आयाम का मतलब क्या है? आयाम का मतलब, आयाम का मतलब क्या है? लंबा करना, नियंत्रित करना। हम कंट्रोल करते हैं ना, हाँ प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं हम? हमारी सांस को कंट्रोल करके धीरे धीरे लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। वो जो कंट्रोल है ना, उसको नियंत्रण बोलते हैं ना। तो वही आयाम का मतलब है। और ये मन और पवन, पवन का संबंध कैसे रहता है, वो हमारे योग ग्रंथों में दिया गया है। ये जो श्लोक आगे के हैं हमने कल देखे थे। योग वशिष्ठ में क्या बोला है कि जैसे पानी में, जैसे लाटा, लाटा को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? लाटा को पानी, पानी आगे आगे आता है ना, ऊपर नीचे होके। तो वो जो कैसे पानी में हलचल होती है ना, और पानी में हलचल होती है और तो तभी भंवरे बनते हैं पानी में, बराबर। वैसे ही हाँ हमारे प्राण, प्राण की हलचल होती है तो वो चित्त स्पंद बनता है। वैसे उन्होंने चित्त स्पंद, ये वर्ड्स प्राण स्पंद ऐसे उन्होंने बोले हैं कि हमारा मन, वैसे मन में वो हलचल मचलती है और उसमें से वृत्ति, विषय वाली वृत्ति बनती है। मतलब हमारी सांस से जुड़ी हुई हमारी मन की मन है, और मन से हमारी वृत्ति बनती है। और जब भी ये प्राण वायु का चलन बंद हो जाता है, शांत हो जाता है, तभी हमारा मन भी शांत हो जाता है। हर एक, शांति। अभी हमने दो तीन चीजें पीछे भी देखी है, सभी में यही कहा गया है। इसके लिए हमको प्राणायाम करना है, प्राण को कंट्रोल करना है, ताकि हमारे मन को हम कंट्रोल कर सकेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्राण को कंट्रोल करो तो मन को हम कंट्रोल कर पाएंगे, बराबर। हाँ यहाँ तक हम कल गए थे। अभी आगे हम सीखते हैं. इथपर्यंत सगळ्यांना, कालचा पर्यंत सगळ्यांना समजलेलं आहे ना? प्लीज हो मॅडम. सगळ्यांना. हा, ठीक आहे. कारण ती हिंदी मध्ये असल्यामुळे तिच्यासाठी निवळ सरांना मग वेगळं पुन्हा शिकवायला लागेल, म्हणून मी थोडस रिकॅप, एक 5 मिनिटं कालचं ब्रशअप करायला पाहिजे एव्हरी लेक्चरला, म्हणून मी मागचं घेत असते. चला, आता प्राणायामाची काळजी कशी घ्यायची, तर याच्याबद्दल आपल्याला योग ग्रंथांमध्ये आपल्याला इशारा दिलेला आपल्याला दिसून येतो. प्रत्येक वेळेला शुद्धिक्रिया असू दे, प्राणायाम असू दे, आसन असू दे, किंवा वेगवेगळे मुद्राबंध असू दे, त्यांनी एक शब्द वापरलेला आहे, गुरुपदिष्ट मार्गेण. म्हणजे काय? गुरूंनी सांगितलेल्या मार्गानुसार तुम्ही त्या कुठल्याही क्रिया करायच्या आहेत. म्हणजे कसं? आता म्हणजे टीव्ही बघून करायचं नाही, बरोबर. आपण टीव्हीवर बघतो, व्हिडिओ बघतो आणि आपण करायला लागतो. जर तुम्हाला त्याच्या मागचं पूर्व नॉलेज नाही आहे, पूर्व ज्ञान नाही आहे, तर त्याच्यापासून होणाऱ्या हानींचं पण तुम्हाला ज्ञान नसतं, किंवा तुमचं शरीर तुम्ही जाणू शकत नाही की आतमध्ये तुम्हाला काय प्रॉब्लेम्स आहेत, हे तुम्हाला माहिती नसतं. एखादी हानी होते त्यावेळेला कळतं की अरे मला असं असं आहे, बरोबर आहे ना. तोपर्यंत आपल्याला काही कळत नाही की आपल्याला काय आतमध्ये, शरीराच्या आतमध्ये आपल्याला काय झालेलं आहे, किंवा आपल्या श्वासामध्ये काय झालेलं आहे, किंवा एखादी गोष्ट करून बघितल्यावरती हानी झाल्यावर आपल्याला कळतं, मग आपण म्हणतो नाही आपण आता करायला नको. तर हे असं होऊ नये म्हणून प्रत्येक ठिकाणी ऋषी मुनींनी लिहून ठेवलेलं आहे, गुरुपदिष्ट मार्गेनं, की तुम्ही गुरूंच्या आज्ञेनुसार, गुरूंनी सांगितल्यानुसारच कुठलीही गोष्ट करायची आहे. याला एक महत्वाचं कारण असं आहे की तुमचं शरीर, माझं शरीर किंवा इतर सगळ्यांचं शरीर हे सारखं नाहीये. आपल्या श्वासाची खोली ही सारखी नाहीये, किंवा आसन करताना प्रत्येकाची लवचिकता, फ्लेक्झिबिलिटी प्रत्येकाची वेगळी वेगळी असते. स्टेबिलिटी वेगवेगळी असते. स्थिर राहण्याची वृत्ती प्रत्येकाची वेगवेगळी असते.
एखादं आसन एकच शिक्षक 10 जणांना शिकवतो, पण ते 10 जण एकसारखं करू शकतात का पहिल्याच वेळेला? नाही करू शकत. कारण का प्रत्येकाचं शरीर हे वेगळं असतं. एखाद्याला जर स्पॉन्डिलायटिस असेल, तर आपण त्याला मानेला त्रास होईल असे आसनं त्यांनी करायची नसतात. मग हे कोण सांगू शकतं? हे शिक्षकच सांगू शकतो. आता आपल्याला बरंच माहिती आहे त्यामुळे आपण म्हणू शकतो, की हे आसनं तू करू नकोस. पण पहिल्यांदा ज्यावेळेला तुम्ही शिकता, त्यावेळेला तुम्हाला या गोष्टींचं ज्ञान नसतं. आणि म्हणून प्राणायाम सुद्धा करताना तुम्ही गुरूंच्या मार्गदर्शनाखालीच तुम्ही करायला पाहिजे. कारण तुमची किती प्रगती आहे, प्रगती झालेली आहे, मग त्याच्यानुसार तुम्ही पुढे करायचं आहे की नाही, किती पुढे जायचं आहे. आता त्याच्यामध्ये त्यांनी प्राणायामाचे काय मी आता पुढे सांगते, की काय हानी होऊ शकते ते पण त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी गुरूंना माहीत असतात. त्यामुळे कधीही आणि स्पर्धा करायची नाही. हा एवढं कुंभक करू शकतो, तर मी पण करू शकतो, पण असं करायचं नाहीये. कारण प्रत्येक जणाची प्रॅक्टिस करण्याची पण वेगळं असतं. आज जर कोणी 10 मिनिटं फक्त प्राणायाम करत असेल, तर त्याला ते कसं साध्य होईल? बरोबर आहे ना? जो जो अगदी डेली व्यवस्थित साधना करतोय, त्याला काही गोष्टी लवकर साध्य होऊ शकतात. म्हणून याच्यामध्ये स्पर्धा सुद्धा करायची नाहीये. आता पुस्तकांमध्ये काय सांगितलंय, हठप्रदीपिकेमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे, की असं जर प्राणायामाने तुम्हाला हानी होणार आहे, तर तुम्ही काय करायला पाहिजे, की ज्यावेळेला आपण बघतो, की सर्कशीमध्ये सिंहाला म्हणजे वाघ, सिंह, गजाआड असतात. सर्कशीमध्ये ते ज्यावेळेला आणले जातात सुरुवातीला म्हणजे जंगलातून ते आणले जातात, तर त्यावेळेला ते हिंस्त्र श्वापदच असतात. ते धावूनच येतात. माणूस बघितला, कोणी त्याला हे करायला गेलं तर धावूनच येतात. पण आपण ज्यावेळेला सर्कशीत बघतो, त्यावेळेला ते त्याच्या रिंग मास्टरचं बरोबर ऐकत असतात. इथे बस म्हटल्यावर बसतात. या जाळीत जा म्हटल्यावर जातात. ते आगीचं सर्कल असतं त्याच्यामधनं उडी मार म्हटल्यावरती करतात. पण मग जे जंगलातून आणलं ते सर्कशीत आपण बघतो. इथपर्यंतचा जो कालावधी आहे, त्याला पाळीव करण्यासाठी काय केलेलं असतं त्या रिंग मास्टरनी, तर त्याला हळू त्याला पाळीव केलेलं असतं. एकदम जंगलातून आलेला प्राणी हा पटकन त्या रिंग मास्टरचं ऐकणार नसतो. हळू त्याला चुचकारून, त्याच्या जवळ जाऊन, त्याचं सगळं करून म्हणजे त्याला खूप कालावधी जायला लागतो. शनै हा शब्द वापरलेला आहे. म्हणजे हळू यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्यः शनै म्हणजे ज्याप्रमाणे सिंह, गज म्हणजे हत्ती, व्याघ्र म्हणजे वाघ, हा वश होतो. कसा? हळू वश होतो. तथैव सेवितो वायू अन्यथा हंती साधकम. त्याप्रमाणे वायूला नियंत्रित सेवितो म्हटलं म्हणजे काय, की त्याला हळूहळू तुम्ही नियंत्रित करावं, नाहीतर साधकाचा नाश होतो. आता नाश होतो म्हणजे काय, की तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. असं त्यांनी म्हटलंय, की म्हणजे तुम्ही प्राणायाम सुद्धा, की पटकन माझी प्रगती झाली पाहिजे, का मला येत नाही? मी कुंभ इतका वेळ का नाही करू शकत? पटकन घेरंड संहितेत सांगितले त्याप्रमाणे 16, 64, 32 प्रमाण कसं तुम्हाला जमेल? 1:4:2 पण अजून नाही जमणार सुरुवातीला, की तुम्ही जे काही समजा 4 श्वास जर पूरक केलं, 16 श्वास जर तुम्ही कुंभक केलं आणि 8 श्वास हे आयडियल प्रमाण झालं, हठप्रदीपिकेत सांगितलेलं. तर ते कुंभकाचं तुम्हाला इतकं चारपट करणं कसं जमेल? नाही जमणार. आधी पूरक रेचकाचाच तुम्ही सुरुवातीला एकाच 2 प्रमाण जमत नाही. मग ते हळू तुम्हाला साध्य करायचं आहे. आधी तुमचा श्वास तुम्ही चेक करायचा आहे, की तुम्ही श्वास किती काउंटिंग घेऊ शकता. स्वतः तुम्हाला चेक करायचं झालं, तर 1, 2, 3 असं म्हणत तुम्ही किती वेळ पूरक करू शकता आणि मग रेचक तुमचं किती होतंय, हे आधी स्वतः तुम्ही चेक करायचं आहे. आणि बऱ्याच वेळेला ते एकाच दीड प्रमाण नॉर्मल लोकांचं एकाच दीड प्रमाण असतं किंवा एकाच एक प्रमाण असतं. फार म्हणजे काही जणांचं आपल्याला तेही अगदी कमी आढळतं. काहींचा रेचक सुद्धा कमी असलेला आपल्याला आढळून येतो. त्यांचा श्वास कमी असतो, म्हणजे उच्छ्वास कमी असतो. हेही आपल्याला आढळून येतं. तुम्ही जर 50 लोकं बघितली तर नक्की ह्या सगळे तुम्हाला आढळून येतील या सगळ्या गोष्टी. आणि मग तुम्हाला पूरक रेचकाचं प्रमाण तुमचं व्यवस्थित झाल्यानंतर तुम्ही कुंभकाकडे वळायचंय आणि हळू तुमचं कुंभक वाढवायचंय. बरोबर? म्हणजे हे सगळं तुम्ही सावकाश करायचंय. असा सल्ला त्यांनी दिलेला आहे. आणखीन काय म्हटलेलं आहे, की आता ठीक आहे तुम्ही हळू सगळ्या गोष्टी करता आहात. पण युक्त शब्द वापरलेला आहे. म्हणजे योग्य प्रकारे करणं सुद्धा गरजेचं आहे. प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत.
म्हणजे युक्त म्हणजे चांगल्या योग्य पद्धतीने तुम्ही जर प्राणायाम केला तर आपके जो भी रोग है वो चले जाएंगे, सर्व रोगों का नाश हो जाएगा. आता आपल्याला अगदी कळतं की सर्व रोग म्हणजे बऱ्याच वेळेला अतिशयोक्ती केलेली असते हे श्लोक लिहिताना, पण बऱ्याच रोगांचा नाश होऊ शकतो. बरोबर? आपण बघतो काय अगदी सगळेच रोग लगेचच गेले असं होत नाही प्राणायामाने. पण त्यांनी दिलेला इशारा हा आपण लक्षात घ्यायचा आहे की युक्त पद्धतीने तुम्ही जे सांगितलेलं आहे त्याच पद्धतीने तुम्ही प्राणायाम करायचा आहे. आणि जर तुम्ही तसं नाही केलं, अयुक्त अभ्यास योगेनं, अयुक्ताभ्यास योगेनं म्हणजे योग्य प्रकारे त्याचा अभ्यास तुम्ही केला नाही, तर काय होईल? सर्व रोग समुद्भवः म्हणजे सर्व रोग उद्भवतील. आता सर्व रोग त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की हिक्का श्वास काशश्च म्हणजे उचकी येऊ शकते, तुमचा श्वास वाढू शकतो, तुम्हाला खोकला येऊ शकतो, पोटात पाठीत कुठेतरी वायू अडकल्यामुळे दुखू शकतं. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला होऊ शकतात. तुमचं डोकं गरगरू शकतं. बरोबर? तुमचा वायू नको असलेल्या ठिकाणी जाईल आणि त्या पद्धतीचे त्रास तुम्हाला होऊ शकतील. म्हणून आपली क्षमता ओलांडून कधीही कुठल्याही गोष्टी करायच्या नाही आणि तीच गोष्ट प्राणायामाच्या बाबतीत सुद्धा लागू पडते. प्राणायामाला काय म्हटलेलं माहितीये का? दुधारी शस्त्र म्हटलेले. दुधारी म्हणजे काय? 2 धार असलेले. 2 धार म्हणजे काय? ही तलवार जर असेल तर त्याला बोथ साइड दोन्ही साइडनी त्याला धार आहे. नॉर्मली तलवारीला कसं एकाच बाजूनी धार असते की ती समोरच्या बाजूला चालवली तर शत्रूचा नाश करता येतं, त्याचं मुंडकं कापता येतं. पण जर जी तलवार आहे ती या बाजूनी पण धार आहे आणि या बाजूनी पण धार आहे. तर अशी करताना जर माझीच मान कापली जाऊ शकते, बरोबर आहे की नाही? कारण त्याला या बाजूनी पण धार आहे. म्हणजे काय की त्या प्राणायामाशी असं दुधारी शस्त्र आहे म्हणजे त्याचा फायदा होऊ शकतो, पण तो नीट युक्त अभ्यास केला नाही तर तुम्हाला हानी होऊ शकते. नको असलेले रोग उद्भवू शकतात. नको असलेले पेक्षा नसलेले रोग उद्भवू शकतात. कारण वायू नको असलेल्या ठिकाणी तुमचं जाऊन तुम्हाला त्याचा त्रास होऊ शकतो. हे एवढं लक्षात आलेलं आहे का सगळ्यांच्या? आहात का सगळे? हॅलो? हॅलो? तुम्ही आहात का? प्लीज थम्स अप काहीतरी मला द्या. दाखवा म्हणजे मग मला कळेल की तुम्ही आहात. विनोद, प्रियांका, अंजली, तुलसी तुम्ही आहात का सगळे? प्लीज. सर माझा आवाज ऐकू येतोय का? सर माझा आवाज ऐकू येतोय? यायलाय मॅडम. हा मग मी विचारते ना तर मला जरा सांगा ना, थम्सअप द्या. समजलंय नाही समजलंय तर आपण पुढे जाऊया. हे समजलंय का आता जे काही शिकवलं ते? प्राजक्ता ताई तुम्हाला समजलंय का आता जे काही शिकवलंय ते? कारण नुसतं आपण तसं म्हटलं तर एका लेक्चर मध्ये सुद्धा हा विषय संपू शकतो, पण हा जर नीट समजला नाही तर उपयोग काय? कारण का आपण रोज प्राणायाम पण करत असतो, तर तो समजून आपण केला तर नक्की त्याचा फायदा होऊ शकतो. हे काय शिकवते समजलं आहे का? प्लीज मला काही थम्सअप वगैरे द्या. समजलंय का? तुलसी जी आपको समझ में आया जो भी सिखाया है वो अभी? नहीं मैम. नहीं समझ में आया तो मैं कभी की पूछ रही हूँ तो क्या नहीं समझ में आया? वो क्या आप मराठी में बोलते हैं ना, समझ में नहीं आता. तो अभी जो समझाया उसमें से क्या नहीं समझ में आया? सभी समझ में नहीं आया कुछ भी? हाँ, कुछ भी. ठीक है. अभी ये क्या हमने बोला कि जैसे जो भी हाथी रहता है या सिंह, सिंह ही बोलते हैं ना हम लोग, लायन हाँ, रहता है उसको, हाँ, और हाँ. बाघ रहता है उसको कैसे सर्कस में लाते हैं जंगल में से, तो उनको
उनको कैसे सर्कस में सिखाते हैं, तो कैसे चलो जंगल में से आया और वो सर्कस में काम करने लगता है क्या तुरंत? नहीं नहीं ना। नहीं। वो रिंग हाँ मास्टर क्या करता है, धीरे धीरे उसको मतलब सिखाता है, बराबर। एक दिन में सिखा हाँ नहीं सकता, बहुत सारे महीने चले जाते हैं या साल चला जाता है या ज्यादा ही टाइम चला जाता है, और फिर वो रिंग मास्टर उसका फ्रेंड बन जाता है और वो उसका सुनने लगता है, बराबर। तो हाँ धीरे धीरे ये सब काम होता है। वैसे ही वायु जो है, वायु मीन्स प्राण उसको बोला गया है, तो वैसे ही हम प्राणायाम करते हैं, तो वैसे ही प्राण को धीरे धीरे नियंत्रित करना है, उसको कंट्रोल में लाना है। नहीं तो क्या होगा, साधक को वो मार डालेगा, ऐसा बोला है। अभी मारता तो नहीं है, लेकिन उसको हानि पहुंचा सकता है। ये आया समझ में? हाँ वैसे ही उन्होंने क्या बोला है, सेकंड श्लोक जो है, प्राणायामेन युक्तेन। युक्त मीन्स क्या? युक्त मीन्स जो भी अच्छी तरह से आपको करना चाहिए, जो भी स्टेप्स दिए हैं, बताए हैं, या गुरु आपको बोलता है ऐसे ऐसे करना है, तो वैसे वैसे ही आपको प्राणायाम करना है। अगर वैसे आप किया तो क्या होगा, तो आपके जो भी रोग है वो क्षय मीन्स व्हाट, वो नष्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, हम्म, बराबर। अगर आप हाँ वैसे युक्त अभ्यास, युक्त के अपोजिट अयुक्त अभ्यास बोला है, मतलब जैसे कहा गया है वैसे अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा, सर्व रोग समुद्भव। सर्व रोग मीन्स जो भी अनेक रोग है वो उद्भवना मीन्स हो जाएंगे, बराबर। अभी जो भी हाँ नहीं रोग है वो आपको हो जाएंगे, तो मतलब क्या कि आपको हानि हो सकती है। तो उसको कैसे कहा गया है, जो भी तलवार रहती है उसको दो धारी रहती है, मतलब आगे से पीछे से। अगर हाँ दोनों साइड से उसको धार है, तो अगर हम चलाते, अगर हम हमेशा देखते हैं तो तलवार को एक साइड से ही धार रहती है, और ऐसे सामने से हमारे जो भी एनिमी है उसका मुंडी वो काट डालता है, बराबर। लेकिन हाँ अगर जो तलवार है उसको दोनों साइड से धार है, और मैं वो आगे चलाने के लिए पहले पीछे चला के आगे चलाते हैं, बराबर। वो तो पीछे हाँ चलाने के टाइम कितने पीछे आना है ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये साइड से उसको धार है तो आपकी मुंडी चली जाएगी, है ना। हाँ तो वैसे ही प्राणायाम है, वो आपको उससे आपको फायदा अगर लेना है तो उसको अच्छी तरह से अभ्यास करके, उसके बारे में जान के, आपने उसका अभ्यास करके फिर आपने वो हमारे जो भी प्राण है उसको अपनाना है, प्राणायाम हम्म, करना है, तभी आपको उसका फायदा हो सकता है। नहीं तो उससे आपको हानि हो जाएगी, ऐसे कहा है। ये अभी आया समझ में? हाँ अभी आ गई। हाँ। अगर नहीं समझ में आता है तो तुरंत पूछो, क्योंकि आप देखो, संस्कृत, हिंदी और मराठी में कुछ कुछ चीजें समान होती है, हाँ तो तो समझ में आ जाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो तुरंत ही आप मतलब हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं कि ये नहीं समझ में आया। अभी क्या कैसे कहा गया, हमने नाड़ियों की टाइम देखा कि नाड़ियों की शुद्धि करनी चाहिए, बराबर। नाडी की शुद्धी करायची आहे कशासाठी, तर प्राणाचं वहन त्याच्यातून चांगल्या प्रकारे केलं गेलं पाहिजे, बरोबर। आपण नाडी ज्या वेळेला बघितलं त्यावेळेला आपण बघितलं की नाड्यांची शुद्धी केली पाहिजे, तर प्राणाचं वहन योग्य प्रकारे होतं। त्याच्यासाठी त्यांनी काय म्हटलंय की अजून एक श्लोक आहे, मला कुलासू नाडीसू, म्हणजे नाड्यांमध्ये जर तुमचा मळ साठलेला असेल तर प्राणाचं वहन योग्य प्रकारे होणार नाही, बरोबर। हमारे नाड़ियों में अगर अशुद्धि है तो उसमें से प्राण का संचार अच्छे से होगा नहीं। उसके लिए क्या कहा गया है, पहले शुद्धि क्रिया करो, आपकी नाड़ियां पहले साफ करो, तभी प्राण अच्छे से बह पाएगा। ये आपको समझ में आया क्या? और इसके लिए हठ प्रदीपिका में क्या बोला है कि प्राणायाम के पहले आपको शुद्धि क्रिया करना है। लेकिन उसके बारे में और भी क्या कहा गया है, मेद श्लेष्म अधिक पूर्वम षटकर्माणी समाचरित, म्हणजे आपके शरीर में अगर मेद या श्लेष्म मीन्स चिकट जो भी पदार्थ रहता है, हमको सर्दी हो जाती है तो कैसे चिकट पदार्थ नाक में से बहने लगता है, वैसे हमारे कफ जो रहता है
और वो अंदर रहता है, तो अगर कफ अंदर रहेगा तो आप अच्छे से प्राणायाम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपके शरीर में मेद फैट ज्यादा है, श्लेष्म मीन्स आपको ये जो भी म्यूकस है वो ज्यादा है, तो तभी आपको षट कर्म, ये 6 कर्म शुद्धि क्रिया को उन्होंने 6 शुद्धि क्रिया बताई है, तो उसको उन्होंने षट कर्म बोला है. तो ये शुद्धी क्रिया 6 शुद्धी क्रिया त्यांनी सांगितलेल्या आहेत. तर त्यांनी सांगितले की ह्या 6 शुद्धी क्रिया करायच्या आणि त्या जर तुमचे ते नसतील, आपका शरीर साफ सुथरा है, आपके शरीर में मेद अच्छे जितना चाहिए उतना है, श्लेष्म म्यूकस ज्यादा नहीं है, तो आपको मतलब उन्होंने समभाव बोला है, मतलब अगर वो बैलेंस है, आपके शरीर में जो भी चीजें चाहिए वो बैलेंस स्टेट में है आपका शरीर, तो उन्होंने शुद्धि क्रिया नहीं किया तो भी चलेगा. मतलब गंदा है आपका शरीर तभी आप करो, नहीं किया तो चलेगा, ऐसा उन्होंने हठ प्रदीपिका में बोला गया है. मेद श्लेष्म अधिकः पूर्व षट्कर्माणि समाचरेत अन्यस्तु नाचरेत तानि दोषाणाम स्वभावतः. ये जो त्रिदोष बोले हैं, कफ वात पित्त, वो आपके शरीर में समभाव में है. वात पित्त कफ अगर जर तुमच्या शरीरात योग्य प्रमाणामध्ये असतील तर तुम्ही शुद्धी क्रिया नाही केल्या तरी चालतील असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. पण म्हणजे प्राणायामापूर्वी पण शुद्धी क्रिया करायला पाहिजे असं त्यांनी सांगितलं. मग त्यांनी काय सांगितलंय, षट्कर्म निर्गत स्थौल्य कफ दोष मलाधिकः प्राणायामम ततः कुर्यात अनासायेन सिद्धती. हे षटकर्म म्हणजे काय? षट म्हणजे 6, षट मीन्स 6, कर्म मीन्स क्रिया. 6 क्रिया, कोणती क्रिया? शुद्धी क्रिया. दौती, बस्ती, नेती, लवलिकी, त्राटक ह्या सगळ्या ज्या 6 क्रिया आहेत, तर त्या तुम्ही केल्यानंतर तुमच्यातला जाडेपणा, स्थौल्य, कफ दोष हे जे काही आहे, मल जर तुमच्या शरीरामध्ये जी काही घाण आहे ती तुमची निघून गेल्यानंतर काय होतं, आपका शरीर जब ये सब करने के बाद, षटकर्म करने के बाद साफ सुथरा होता है, तो क्या होगा, आपकी नाड़ियां बराबर से साफ सुथरी हो जाएंगी. तो साफ सुथरी हो गई तो क्या होगा, प्राण का वहन अच्छे से होगा, तो प्राणायाम आपको आराम से अच्छे से हो जाएगा. अनासायन सिद्धति म्हणजे मतलब आपको कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, आराम से आप प्राणायाम कर पाओगे. इसके लिए प्राणायाम के पहले शुद्धि क्रिया करनी चाहिए. पण हठप्रदीपिकेमध्ये सांगितलंय की जर तुमचं मेदश्लेष्म जास्त असेल तरच करायचं, नाहीतर तुम्ही नाही केलं, तुमचं समभाव मीन्स बॅलन्स असेल वातपित्त कफ, तर तुम्ही करायचं, केलं नाही तरी चालेल. आणि जर केलं तुम्ही तर तुमचं प्राणायाम हा तुमचा चांगला होऊ शकतो. आता आपण प्राणायामाबद्दल आपण बघितलं तर वेगवेगळी पुस्तकं आहेत, वेगवेगळे ग्रंथ आहेत, तर त्याच्यामध्ये प्राणायामाचं स्थान काय दिलेलं आहे. आपल्याला आपको सबको पतंजलि का अष्टांग योग मालूम है, बराबर है ना. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, लास्ट कॉलम जो है योग दर्शन, वो पतंजलि मुनि ने लिखा हुआ है, उसको अष्टांग योग बोलते हैं. अष्ट मीन्स 8 अंग, उसके 8 अंग है. तो वो कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. उसमें से अगर आप देखोगे तो प्राणायाम उसका चौथा अंग है. मतलब हर एक बुक में, हर एक ग्रंथ में उसका स्थान प्राणायाम का कहा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए. मतलब ये नॉलेज आपको, अभी अष्टांग योग को तो सबको मालूम है, बराबर. तो उसमें हम बोलते भी है ना, आसन के बाद प्राणायाम करना चाहिए, बराबर है ना. मैं जो भी बोल रही हूँ सगळं येतंय ना लक्षामध्ये. हाँ मैम. हाँ, बाकी सगळ्यांना पण समजतंय ना. अंजली ताई, विनोद दादा, सगळ्यांना समजतंय ना. प्राजक्ता, तुम्हाला कळतंय ना सगळ्यांना. प्लीज नसेल समजलं तर लगेचच विचारा, कारण तर आपण पुढे पुढे जाण्यात अर्थ आहे. अभी आपने
बहुत सारे बुक के नाम सुने, अभी हम जो भी श्लोक देखते हैं उसमें आपने हठ प्रदीपिका का नाम सुना, घेरंड संहिता, अभी योग दर्शन तो आपको पता ही है पतंजलि का, लेकिन अभी ये श्लोक हमने देखे, भले ही हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं रहा हो, लेकिन वो बुक के नाम तो आपके ध्यान में रहे हैं. हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता ही नावं तुमच्या लक्षात आलेली आहेत. आता घेरंड संहिता किसने लिखा है, कोणी लिहिलाय, घेरंड मुनींनी लिहिलाय. त्याच्यामध्ये काय सांगितलंय, सप्तांग योग, सप्त मीन्स 7, 7 अंगांचा हा योग त्यांनी सांगितलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की धारणा हा सांगितलेला नाहीये, धारणा त्यांनी सांगितलेलं नाहीये, आणि मुद्रा त्यांनी सांगितलेल्या, म्हणजे त्यांनी यम तुम्ही जर काढून टाकले आणि इथे षटकर्म सांगितलेले, म्हणजे तुम्हाला हे 7 अंग कोणते कोणते आहेत, तर षटकर्म, त्यांच्या याच्यामध्ये त्यांनी षटकर्म हे मुख्य अंग मानलेलं आहे, की तुम्ही आधी शरीराची साफसफाई केलीच पाहिजे. बऱ्याच साऱ्या शुद्धी क्रिया आपण ज्या करतो त्या घेरंड संहितेमध्ये सांगितलेल्या आहेत. बराबर, हठ प्रदीपिका में भी बोला गया है, लेकिन आप अगर देखेंगे हठ प्रदीपिका में अलग से नहीं बताया है, ये यहाँ पे अलग से एक अंग षटकर्म का बोला गया है. उसके बाद आपका आसन, फिर मुद्रा, फिर प्रत्याहार, फिर बाद में 5वां अंग प्राणायाम कहा गया है. गोरक्ष शतक में अगर बोलेंगे तो गोरक्ष शतक गोरक्षनाथ जो है ऋषि है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने षडांग योग बोला है, षट अंग, 6 अंगों का योग. तो ये क्या है, ये 8 अंगों का यम नियम निकाल दिया, तो ये नीचे वाले जो भी है ना, आसन से नीचे वाले सब ये यहाँ पे षडांग योग में आते हैं. यहाँ पे फिर ये ऊपर गया तो प्राणायाम, उन्होंने ये दूसरा अंग आ गया, दूसरा अंग है यहाँ पे. हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम सूरी ने उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने चतुरंग योग बोला है. चतुर मीन्स 4 अंगों का योग बोला है. तर याच्यामध्ये कसं आहे, पहिलं अंग आसन आहे, दुसरं कुंभक आहे. कुंभक, आता हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की प्राणायामाला हठ प्रदीपिकेमध्ये कुंभक असं संबोधलेलं आहे. हे तुम्हाला कधी कधी तुम्हाला ओरल्सला विचारलं जातं. हठ प्रदीपिकेमध्ये प्राणायामाला काय म्हटलेलं आहे, तर कुंभक असं म्हटलेलं आहे. कुंभक म्हणजे प्राणायाम. आपण जे पूरक रेचक कुंभक करतो ते कुंभक नाही. इथे कुंभक म्हणजे प्राणायामालाच त्यांनी कुंभक असं म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर मुद्रा आणि मग नादानुसंधान असा 4 अंगांचा योग आहे. तुम्हाला आता हठ प्रदीपिकेचा सुद्धा अभ्यास करायला असणार आहे. तर हे चतुरंग, 4 अंग कोणते कोणते आहेत, तर आसन, कुंभक, मुद्रा आणि नादानुसंधान. म्हणजे ह्या सगळ्या पुस्तकांमध्ये चतुरंग योगामध्ये, षडांग योगामध्ये, सप्तांग योगामध्ये, अष्टांग योगामध्ये प्राणायामाचं स्थान कुठे आहे ते आपण बघितलेलं आहे. आणि तुमच्या लक्षात येईल की प्राणायामानंतर तुमचं अंतरंग योग, म्हणजे तुमचं मन शांत व्हायला लागतं आणि पुढे तुम्ही ध्यानाकडे किंवा समाधीकडे जाता. प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही बघाल तर प्राणायामानंतर नादानुसंधान म्हणजे हे समाधीचं आहे. तर तुम्ही सगळे समाधीकडे, अंतरंग योगाकडे वळायला लागतात, कारण तुमच्या मनावरती तुमचा कंट्रोल येतो. श्वासावर कंट्रोल करता म्हणून श्वास नियंत्रित करता म्हणून मनावर कंट्रोल येतो, आणि मग तुम्हाला मन आतमध्ये वळवून तुम्हाला अंतरंगाची तुमची तयारी प्राणायामाने होत असते. यहाँ तक सबको समझ में आया? सगळ्यांना समजलं का इथपर्यंत? सगळ्यांना समजलेलं आहे का इथपर्यंत? हो 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 मॅडम. हा, ठीक आहे, थँक्यू. पुढे जाऊया. उद्दिष्ट पूर्तीसाठी श्वसन क्रियेवर स्वेच्छेने घातलेले नियंत्रण म्हणजे प्राणायाम. उद्दिष्ट पूर्ती म्हणजे काय? मनोनियंत्रण, बरोबर. आपल्या श्वासावरती आपण मनाने, आपण स्वतः म्हणजे स्वेच्छेने ज्या वेळेला आपण म्हणतो त्यावेळेला तुम्ही प्रयत्नपूर्वक नियंत्रण घालत असतात. आपण एरवी श्वास प्रश्वास करतो तर आपल्याला त्याला आपण प्राणायाम म्हणत नाही, कारण आपण केव्हा श्वास घेतो केव्हा सोडतो आपलं लक्ष पण नसतं. पण ज्या वेळेला प्राणायाम करतो त्यावेळेला तुम्ही सजगतेने, म्हणजे काय सजगता मीन्स क्या कि आप आपका मन वहां पे ले जा रहे हो, आप जो भी क्रिया कर रहे हो उसकी तरफ, उसको जाणीव, कॉन्शियसली तुम्ही ती क्रिया करत असता.
आता अपन प्राणायाम जब भी हम बोलते हैं तो वहां पे कुछ वर्ड्स आते हैं, उसका मीनिंग क्या है हम उसको देखेंगे. बराबर. काही संकल्पना आपण श्वास एरवी आपण जी श्वसन क्रिया म्हणतो त्याला आपण श्वसन म्हणतो, त्याला प्राणायाम म्हणतो का? नाही म्हणत. कारण नियंत्रित रीतीने घेतलेला प्राण त्यालाच आपण प्राणायाम म्हणतो, की तो लांबवतो, त्याचं फास्ट करतो किंवा त्याला आपण प्राणायाम म्हणतो. एरवी जे आपण श्वास घेतो सोडतो त्याला आपण श्वसन म्हणतो. तर श्वास घेणं श्वास आणि सोडणं त्याला उच्छ्वास म्हणजे श्वासोच्छ्वास म्हणतो. तभी आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, उसको प्राणायाम नहीं बोलते. तो जब भी प्राणायाम ये संकल्पना आती है तो वहां पे कुछ वर्ड्स आते हैं. तो उसका मीनिंग क्या है हम देखेंगे. पूरक, ये आपको सबको पता है, पूरक, कुंभक और रेचक. पूरक मतलब क्या? श्वास नियंत्रित करून सावकाशपणे आत घेणे. जो भी सांस हम लेते हैं उसको नियंत्रित करके, मीन्स हम उसको धीरे धीरे लेते हैं. हाँ, धीरे धीरे लेते हैं तो उसको पूरक कहा गया है. कुंभक क्या है? जो भी अंदर ली गई सांस है उसको रोक के रखते हैं, उसको पूरक कहा गया है. और रेचक किसको कहा गया है? कि जब भी हम श्वास नियंत्रित करके धीरे धीरे छोड़ते हैं उसको रेचक कहा गया है. नुसतं श्वास सोडण्याला रेचक म्हटलं नाही आहे. नियंत्रित करके, नियंत्रित करून हा शब्द इथे महत्वाचा आहे. कुंभकामध्ये सहजरित्या रोखून धरणं मीन्स आप जोर जबरदस्ती से रोक के रखा है उसको कुंभक नहीं कहते. ये आप ध्यान में रखो. जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो वैसी ही प्रैक्टिस आपको करनी है. मैं कहूंगी अगर आप सांस जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो अगर आपने काउंटिंग लिया, समझो आप 4 काउंटिंग सांस, कभी भी काउंटिंग जो रहती है जब भी हम शुरू में सीखते हैं तभी की जाए तो ठीक है, बाद में उसका काउंटिंग करने की जरूरत नहीं रहती. आप अपने आप समझ जाते हो. बराबर. जैसे जैसे हम प्राणायाम में आगे आगे प्रगति करके जाते हैं तो अपने आप समझ जाते हो आप कहाँ तक आपको रुकना है. लेकिन कोई कोई बोलता है काउंटिंग करता है मतलब वो तो एक्सरसाइज ही हो गया. लेकिन काउंटिंग तो वैसे अगर हम बोलेंगे तो हमने हठ प्रदीपिका में भी बोला गया है, हम देखेंगे कितने काउंटिंग लेना है और मतलब उसका प्रमाण क्या होना चाहिए वो बोला है. इसके लिए स्टार्टिंग में आप अगर काउंटिंग करते हो, अगर हमने 4 काउंटिंग तक सांस भरी है और आपने रोक के रखा सांस को, तो जब भी हम सांस रोक के रखते हैं तो अगर हम एक ही राउंड करने वाले हैं तो आप ज्यादा देर तक रोक सकते हो. एकच राउंड जर तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्ही अगदी 8 काउंटिंग, 9 काउंटिंग, 10 काउंटिंग, 12 काउंटिंग, 16 काउंटिंग पण रोखून धरू शकता. पण त्याच्यानंतर गंमत काय होते, जब भी आप सांस छोड़ते हो ना तो फटाक से सांस आपकी छूट जाती है, क्योंकि आपने कैपेसिटी के बाहर वो सांस भर के रखी. उससे अच्छा है आप अगर 10 काउंटिंग तक आप सांस रोक के रख सकते हो तो आपको 7 काउंटिंग में ही आप उतना ही कुंभक करो ताकि आपका रेचक अच्छे से हो जाएगा. ये बात आपको समझ में आई सबको? हाँ मैम. ये प्रैक्टिस की मैं कर रही हूँ. ये जब भी आप प्रॅक्टिस खुद की भी प्रॅक्टिस करते हो, जेव्हा तुम्ही स्वतःची प्रॅक्टिस करता त्यावेळेला तुमचं रेचक म्हणजे जे काही तुमचं पूरक असेल ना तर थोडंसं कमी कमी 2 पावलं मागे या, की काय होतं तुम्ही 5 राउंड सहजतेने करू शकता. जर तुम्ही 5 राउंड इझिली करू शकत असाल तर तुम्ही 2 पावलं मागे आला तर तुम्ही 7 राउंड्स इझिली करू शकता. नाहीतर तुम्हाला दम लागायला लागतो, म्हणजे प्राणायाम झाल्यानंतर थकल्यासारखं वाटतं. ते वाटायला नको. प्राणायाम केल्यानंतर तुम्हाला फ्रेश वाटलं पाहिजे. जर तुम्हाला थकल्यासारखं वाटत असेल तर तुम्ही लक्षात घ्या की आपने आपके कैपेसिटी के बाहर प्राणायाम किया है. अगर राउंड ज्यादा किए हैं या आप ज्यादा देर रुके हो, ये चीज आप ध्यान में रखो जब भी प्रैक्टिस करते हो. कुंभक भी आप अपने आप जितना रोक सकते हैं उतना ही रोक. स्क्रिप्चर्स में बोला है इतना रोकना है. अरे आप अगर अभी शुरुआत की है तो कैसे रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे. बराबर. चलो आगे जाते हैं.
अभी कुंभक के प्रकार क्या बोले हैं? कुंभक मीन्स प्राणायाम, प्राणायाम के प्रकार उन्होंने क्या बोले हैं? सहित कुंभक और केवल कुंभक किंवा सहज कुंभक, केवल कुंभक को ही सहज कुंभक बोला है. अभी सहित कुंभक नाम मराठी में भी बोलते. सहित कुंभक ज्यावेळेला आपण म्हणतो सहित म्हणजे काहीतरी. एक मिनिट. एक मिनिट. सहित कुंभक किसको कहा है? आपण कशाचा तरी आधार घेतलेला असं ना, याच्या सहित हे केलं म्हणजे याच्या बरोबरीने हे केलं, तर कशाच्या बरोबरीने केलेलं असतं म्हणजे कशाचा तरी आधार घेतलेला असतो किंवा काही गोष्टी त्याच्या बरोबरीने असतात. बरोबर. तर कुंभकाच्या बरोबरीने. तर सहित कुंभक कशाला म्हटले? त्याचे दोन भाग आहेत. बाह्य कुंभक आणि अभ्यंतर कुंभक. प्राणायामाचे आपण जर प्रकार म्हटलं तर सहित कुंभकामध्ये बाह्य कुंभक आणि अभ्यंतर कुंभक. आता आपण मगाशी म्हटलं की मी श्वास घेतल्यानंतर थांबायचंय आणि सोडायचंय, पण श्वास सोडल्यानंतर सुद्धा आपण थांबू शकतो आणि नंतर मग पूरक करायचं आहे. तर त्याच्यानुसार हे दोन भाग पडलेले दोन प्रकार प्राणायामाचे होतात. आता नावाप्रमाणे तुम्हाला लक्षात येईल बाह्य कुंभक. बाह्य म्हणजे काय? श्वास सोडल्यानंतर केलेला कुंभक. रेचक. श्वास छोड़ना म्हणजे काय? श्वास छोड़ना मतलब क्या? रेचक. रेचक करने के बाद अगर आपने सांस को रोक के रखा है तो उसको बोलेंगे बाह्य कुंभक. और अभ्यंतर, अभ्यंतर मीन्स अंदर की तरफ. अभी सांस को अंदर की तरफ लिया और बाद में आपने रोक के रखा, कुंभक किया, तो उसको बोलते हैं अभ्यंतर कुंभक. सांस बाहर छोड़ के किया तो उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक, और सांस को अंदर रोक के किया तो उसको बोलते हैं अंतर कुंभक. अभी सांस छोड़ के, अभी हम प्राणायाम संकल्पना हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो सांस छोड़ के ये हमको नहीं बोलना है. हमको क्या बोलना है? रेचक के बाद किया हुआ कुंभक. रेचकानंतर केलेला कुंभक तो बाह्य कुंभक आणि पूरकानंतर केलेला कुंभक तो अभ्यंतर कुंभक. और ये जो कुंभक है हम प्रयत्नपूर्वक करते हैं, प्रयत्नपूर्वक केले जातात. आणि त्याचं उद्दिष्ट काय आहे या सहित कुंभकाचं? तर केवल कुंभक जमणं हे. आता केवल कुंभक म्हणजे काय? तर पूरक रेचकाशिवाय होणारा कुंभक. पूरक भी नहीं किया, रेचक भी नहीं किया, और जो अपने आप आपोआप होतो, अपने आप हो जाता है, उसको सहज कुंभक बोलते हैं. अगर आपने रामकृष्ण परमहंस जी की स्टोरिया सुनी होगी तो 3-3, 4-4 घंटा वो ऐसे ही मतलब समाधि में चले जाते थे. वो उनकी केवल अवस्था होती थी, केवल कुंभक लगा के अपने आप सांस रुक जाता है, कुछ करना भी नहीं पड़ता, सांस लेना नहीं है, छोड़ना नहीं है, जहाँ पे है वहां पे ही रुक जाता है. वो आनंद की स्थिति रहती है. वो केवल कुंभक सबको नहीं जमता, तो वो अचीव करना ये सहित कुंभक करके ही वहां तक आप पहुंच सकते हो. आनंद की अवस्था तभी आपको अनुभव में आती है, क्योंकि तभी हमने देखा कि अगर वायु को रोक के रखा है तो आपका मन भी शांत होगा, बराबर. तो तभी अगर केवल कुंभक अपने आप वो लग गया है तो आपकी मन की अवस्था क्या रहेगी? मन में आपके विचार ही नहीं रहेंगे. आप आनंद की अवस्था तभी रहेगी, विचार ही नहीं रहेंगे, बराबर. तो ये केवल कुंभक आपको अचीव करना, ये ही सहित कुंभक का उद्दिष्ट है, ऐसा कहा गया है. चलो कोई तो हमको कुंभक के प्रकार बताओ. बोलो, कोण बोलेगा? कोण सांगतंय? समोर वाचून सांगितलं तरी चालणार आहे कुंभकाचे प्रकार. कौन सांगतंय? टाइम मत गवाओ क्योंकि हमारा टाइम बहुत जाएगा. फटाक से आप बोलोगे तो हम फटाफट आगे जा पाएंगे. अंजली ताई तुम्ही वाचता का? सांगा बरं कोणते कोणते कुंभकाचे प्रकार. सहित आणि केवल कुंभक. केवल कुंभकाला काय म्हणतात? दुसरं नाव काय?
सहज कुंभक म्हणतात. कारण का ही नावं का लक्षात ठेवायची? तुम्ही इतर काही पुस्तकं वाचाल, तिथे कदाचित वेगळं नाव आलेलं असू शकतं. मग तुम्हाला वाटेल, अरे हे तर आम्हाला नाही सांगितलं, असं व्हायला नको. हो ना. सहित कुंभकाचे 2 प्रकार आहेत. बाह्य कुंभक, जो रेचकानंतर घेतलेला कुंभक असतो, आणि दुसरा प्रकार आहे अभ्यंतर कुंभक, जो पूरकानंतर केलेला कुंभक असतो. बरोबर. आणि आता केवल कुंभक म्हणजे काय? अं, हे प्रयत्नपूर्वक केले जातात. केवल कुंभक जमणे हे सहित कुंभकाचे उद्दिष्ट आहे. केवल कुंभक पूरक रेचकाशिवाय होणारा कुंभक हा बरोबर. आपोआप होतो, म्हणून याला सहज कुंभक असेही म्हणतात. बरोबर. आता हे केवल कुंभकाची अवस्था काय असते हे जर तुम्हाला समजून घ्यायचं असेल ना, तर जर तुम्ही कपालभाती बराच वेळ केली, तर कपालभाती नंतर तुम्हाला म्हणजे त्याला सहज कुंभक, केवल कुंभक म्हणतात असं नाही म्हणत आहे मी. पण ती जी अवस्था असते ना, की तुम्ही श्वास घेत नाही, श्वास सोडत नाही, अशी जी अवस्था असते ना, शांत अवस्था, तर ती. आलं लक्षात? म्हणजे त्याला सहज कुंभक म्हणत नाहीत, हे मी तुम्हाला सांगतेय. पण ती जी अवस्था आहे, की तुम्ही अगदी शांत वाटतं, सास छोड़ भी नहीं रहे हो, ले भी नहीं रहे हो, आराम से अपने आप में हम, मतलब तभी विचार रहित अवस्था हमको आती है। ओके। अभी हठ प्रदीपिका में 8 कुंभक बोले गए हैं। मतलब उसके अगर प्रकार हम देखेंगे तो सूर्य भेदन ये श्लोक है, अगर ये आप बाय हार्ट कर सको तो अच्छा है। सूर्य भेदनम उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी इति अष्ट कुंभकाः। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, अभी ये नाम तो आपको पता है, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी। हिरण्य संहितेमध्ये सुद्धा 8 अंग सांगितलेली आहेत. तर ती 8 प्रकार सांगितलेले आहेत. त्याच्यामध्ये सहित वगैरे केवली हे वेगळे प्रकार सांगितलेत. पण आपल्याला नॉर्मली आता तुम्हाला हठप्रदीपिका अभ्यासाला आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही हा श्लोक पाठ करून ठेवा, की तुम्हाला त्याची नावं लाईनीनी तुम्हाला सांगता येतील. सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी इति अष्ट कुंभकः कुंभकाः। अष्ट मीन्स 8 प्रकार के कुंभक रहते हैं, उनके ये नाम है। हठ प्रदीपिका में हमने अभी देखा कुंभक को ही प्राणायाम कहा गया है, और उसमें अभी प्रमाण जो है ना वो हम देखेंगे। पूरक, कुंभक, रेचक याचे प्रमाण 1:4:2, एकास 4:2। अगर आपने एक सांस भरी है तो 4 सांस आपको रुकना है और 2 सांस छोड़ना है। ऐसे प्रमाण, मतलब अगर हम 4 सांस हम पूरक कर रहे हैं तो आपको 16 सांसें हमको कुंभक करना है, और आपको रेचक 8 सांसें आपको रेचक करना है। ये आपको ध्यान में आया ना, 1:4:2। और ऐसे ही घेरंड संहिता में 16 सांसें पूरक, 64 सांसें आपको कुंभक और 32 सांसें रेचक, ऐसा कहा गया है। ये अभी मैं खाली आप इतना ही ध्यान में रखो। हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता, योग चूडामणी उपनिषद, गोरक्ष शतक या योग ग्रंथांमध्ये प्राणायामाच्या मात्रेनुसार, मात्रा मीन्स ये जो कहा नंबर जे बोले हैं ना उसको मात्रा बोलते हैं, मात्रानुसार व त्यामुळे होणाऱ्या परिणामानुसार, मतलब जब भी हम उस मात्रा में अगर करते हैं प्राणायाम तो उसके जो भी हमारे शरीर पर, मन पर जो भी परिणाम होते हैं उसके अनुसार उन्होंने प्राणायाम ये कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम त्यांची नावं वेगवेगळी आहेत, बाकी प्रकार एकच आहे तो। प्रथम, मध्यम, उत्तम किंवा अधम, मध्यम, माध्यम नाही मध्यम आणि उत्तम असे 3 स्तर सांगितले आहेत, म्हणजे 3 लेवल सांगितलेले आहेत। आता त्याच्यातलं आपण घेरंड संहितेमध्ये काय दिलेलं आहे आपण ते बघूया, त्याचं प्रमाण आणि त्याचे परिणाम, उसके इफेक्ट जो भी आते हैं वो क्या बोला गया है। अधम मीन्स नीचे वाले स्तर का प्राणायाम कैसा है, अगर आपका काउंटिंग 12:48:24 असेल तर त्याला तुम्हाला घाम येतो। मध्यम स्तरावरील, मध्य मीडियम लेवल का प्राणायाम किसको बोला गया है, उसका प्रमाण क्या रहता है, 16, 64, 32। और तभी क्या होता है, आपके बॉडी को मतलब कांपने लगता है आपका शरीर। और उत्तम प्राणायाम किसको बोला है, जब भी आपका प्रमाण 20 सांसें आप पूरक करते हो
80 सांसें आप रोक पाते हो और 40 सांसें छोड़ पाते हो, तभी उसको उत्तम प्राणायाम कहा गया है। तभी योगी क्या होता है, योगी की अवस्था, वो हवा में तैरने लगता है। भूमि त्याग बोला है, भूमि त्याग में जमीन का त्याग करना, मीन्स वो ऊपर उठ जाता है जमीन के ऊपर और हवा में तैरने लगता है। हे सगळ्यांना समजलंय का? ये आप सबको ध्यान में हो. आया है? ठीक हो. है. सर अजून आहे ना 1 मिनिट? चालेल ना? हो हो. ओके, ठीक आहे. आता हे प्राणायाम करण्याचे आपण टप्पे कोणते आहेत ना, ते बघूया, की आपण प्राणायाम करताना कशा पद्धतीने करायचं आहे, म्हणजे प्रॅक्टिकल ज्यावेळेला तुम्ही करायला जाता, त्याचे शरीरावरती काय इफेक्ट होतात, हमारे बॉडी के ऊपर जो भी इफेक्ट होते हैं, वो कैसे होते हैं. तो हम प्राणायाम करते हैं, तभी हमने कल देखा कि पहले हम क्या करते हैं, श्वसन मार्ग शुद्धि करते हैं, बाद में कपालभाति करते हैं, शुद्धि क्रिया में हम लोग जलनेति करते हैं. ये सब क्यों करते हैं? ये क्लींजिंग, शुद्धिकरण, ये पहला टप्पा हो गया कि हमारे जो भी प्राणायाम के लिए हम क्या यूटिलाइज, मतलब हमारे शरीर में से श्वसन मार्ग हम मिनट का है, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है. जब भी हम ओके, प्राणायाम जब भी हम करते हैं तभी हम श्वसन मार्ग उसके लिए हम बॉडी में से यूटिलाइज करते हैं, बराबर. तो वो अगर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो हमारा प्राणायाम अच्छे से नहीं हो पाएगा, बराबर. हमने पहले देखा हमारी नाड़ियों की शुद्धि करनी है, तभी हमारे प्राण का वहन अच्छे से हो पाएगा, बरोबर है ना. त्याच्यासाठी शुद्धिकरण, क्लींजिंग करना चाहिए. उसके बाद अभी क्लींजिंग तो किया, तो उसके बाद क्या करना है, नॉर्मलाइजिंग करना है, नियमन करना है. हमारी जो भी सांस अंदर चल रही है, जो भी प्राण अंदर जा रहा है, तो उसको उसका नियमन पहले हमको करना चाहिए. तो उसका नियमन हम कैसे करेंगे, तो उदर श्वसन, उर श्वसन, स्कंद श्वसन, और उसके बाद कंप्लीट यौगिक श्वसन, मतलब ये तीनों का साथ में अगर हम एक यौगिक श्वसन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी प्राण अंदर गया है उसका नियमन हम अच्छे से कर पाएंगे. अभी नियमन हो गया, उसके बाद क्या करना है, तो कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है. वो कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम दीर्घ श्वसन करते हैं, और जो भी प्राणायाम हम अभी अष्टकुंभक हमने देखे हैं, तो उसमें से ये जो प्राणायाम है अगर ये हम करते हैं तो वो हमारे प्राण को हम कंट्रोल अच्छे से कर पाएंगे. तो बाद में क्या है, बैलेंसिंग, संतुलन. संतुलन बैलेंसिंग कौन से प्राणायाम से हमको ये पता है, अनुलोम विलोम से हम संतुलन करते हैं. आपको चंद्र भेदन शायद पता नहीं होगा या पता होगा, ये मालूम नहीं. सूर्य भेदन सबको पता है. हम क्या करते हैं, सूर्य भेदन से हमारे राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ते हैं. जब भी प्राणायाम किया जाता है तभी हम कुंभक करते हैं. सूर्य भेदन प्राणायाम हम बोलते हैं, तो हम पूरक करेंगे, फिर कुंभक करेंगे, उसके बाद हम रेचक करेंगे, बराबर. चंद्र वेदन में क्या होता है, चंद्र वेदन से हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरक करेंगे, फिर कुंभक करेंगे और उसके बाद हम रेचक करेंगे. और ये दोनों का जब भी मिल जाता है तभी अनुलोम विलोम प्राणायाम हो जाता है. राइट से लेना, हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है. और फिर ये जो भी प्राणायाम, जो भी शुद्धिकरण, ये ऊपर वाले चारों जो भी चीजें हैं, वहां पे अगर आप मन लेके वहां पे लेके जाके कर सकते हैं अच्छी तरह से, तभी आपको आपके मन को शांति मिलेगी. प्राणायाम हमें क्यों करना है, मन की शांति के लिए करना है. मनोनियंत्रण, उसका हेतु क्या है, मन के ऊपर हमारा कंट्रोल लेके आना. तो उसके लिए सजगता पूर्वक, कॉन्शियसली आप ये जो भी चीजें हैं जब भी आप करते हो, अवेयरनेस के साथ जब भी आप करते हो, तभी आपका प्राणायाम बहुत अच्छे से हो पाएगा. उसके बाद प्राणायाम करने के बाद आपको बहुत असा छान शांत लगेगा, खूप शांत वाटतं प्राणायाम केल्यानंतर. आपण आता प्राणायामाचे लाभ आहेत ते नेक्स्ट टाइम घेऊया. इथे थांबूया आपण.